खबरदार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हमने दावत दे रखी है थाना खबरदार के चंद मकबूल किरदारों को। क्या हाल है जनाब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा करम है, शुक्र है मालिक दा। आपका क्या हाल है जनाब? नहीं वो पुत्र तेन पूछ रहे ने। अच्छा जी, ठीक है सर, मैं बेहतरीन वधिया। तुम सुनाओ, ठीक हो? तुम जेड़ी गल करनी ने तुहानू आप इधर आना पैना, उन्हें नहीं आना इधर। नहीं हनीफ, आप थोड़ा सा अपने बाएं हाथ मुड़ जाएं। अच्छा जी, ये अच्छा ठीक है। हाँ जी, और देखो जरा नीचे। इस तो थले नहीं देख सकता। क्यों? ये आखिरी स्टेज है। तो तुम्हारा नाम क्या है? हनीफ जी। मुझे पता है आपका, मैं इससे पूछ रहा हूँ। टेडी। नहीं, तुम्हारा असली नाम क्या है? टेडी तो मैं भी जानता हूँ। आईडी कार्ड के ऊपर क्या नाम है? हुसैन रजा जी। हुसैन रजा दे। जी। तुम्हारा क्या नाम है भाई? तुम दस्या है हनीफ। और यार तुम क्यों नहीं बोलते? मैं बोलने लग गया। साढ़े सारे का नाम नीफ ही है। साडे अब्बे दा नाम नीफ है, चाचे दा नीफ है, चाची दा भी नीफ ही है। बूटे, तुम्हारा असली नाम क्या है? मोहम्मद बूटा जी। और तुम यहाँ मार खाने के लिए भर्ती हुए? और बूटिया तेन कहने मारा, मैंने क्यों नहीं दसदा? अन्नी दिया नहीं अन्नी देने तो मारे है। अच्छा ये बताओ, जिंदगी में कभी डर लगा हो, मौत का सामना हुआ हो? हाँ जी, एक बारी। कब पुलिस मुकाबला हुआ था? नहीं जी, रोजा रखिया सी अठपहरा। फौरन उन्होंने मौत नजर आने लग। अच्छा ये बताएं कि रोजे कौन कौन रखता है आप? सारे रखते हैं जी। एसएचओ साहब भी? जी हमें भी रखना। इनकी सेहत से नहीं लगता वैसे। की वजह मेरी सेहत तो क्यों नहीं लगता? मेरी जेब में कोई बर्गर बरामद हो गया है। हो भी सकता है। इधर मेरे आलू बुखारा, इधर मैं हदवाना देता जेब से। की वजह की है? जितनी खुली पेंट ना इसी दुआना भी आता है। अच्छा जी ये बताओ, सीरियसली सब रोजा रखते हैं? सर सारे रोजे रखने हैं, बल्कि ये भी रखता है। ये भी कौन? टीरा। अन्नी दिया तमीज ना नहीं मिलना सा। नवाज के सामने तो खुल गया ये रोजा। हनीफ बात सुनो। ये जानबूझ के करता है या वाकई मजजूब है, पागल है, नाबीना है? ये मजदूर भी है, पागल भी है, लेकिन वो ना कहना, मेहरबानी कर। मैं काम कर कहूंगा। हाँ अच्छा खतरा उनको भी है। मुझे बताओ कि अब तक, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा रमजान हो चुका है, हाँ जी, ईदी कितनी इकट्ठी कर ली अब तक? सर मैंने गल दसो, तुम कौन दसदा कि असं ईदियां इकट्ठियां करने हैं? को खुदा का खौफ करो, असी बड़े फर्ज शनाज अफसर हैं। मैंने कब कहा कि आप फर्ज नाशनास अफसर हैं? ईदियां कड़ी बच पालियां? ईदियां इकट्ठी नहीं करते हो? कोई दे जाओ तो ले लेने ने सारे सारे नहीं पैसे इकट्ठे होंगे ने नीफ की वजह से। कैसे? ਅਸੀਂ ਨੀਂਵ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा, जराइम कंट्रोल करने में हमारी पुलिस इस कदर बेबस क्यों? देखो पता की है, वो पहले की गल सी, हुण थाने का माहौल बड़ा होर हो गया। हाँ जी, हम देखते हैं आपका थाना तो अक्सर देखते हैं। सर साढ़े थाने की गल ना करो, इधर थाना मजबूरपुरा है। क्यों ये मजबूरपुरा क्यों? सर साढ़े को बजट कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, किराए का कमरा लैके उन्हें थाना बड़ा है। रोज मालक मकान आके सानू अखा विखांदा। वो देखो हनीफ ओनू अख विखांदा ते वापस जांदा। ਹਨੀਫ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਖ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਬੜੀ ਹੈ। यार ऐसे तो ना करो। सर चार दिन उन्हें नहीं कहना, थोड़ी मेहरबानी ऐसे तो ना कहो। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा कितनी बार उन्हें सारा थाना बाहर भी कर देता है। अच्छा, ये पुलिस वाले कसरत औलाद और कसरत इज़्दवाज की वजह से बड़े मशहूर है। हकीम अबुल बरकात हकानी साहब, जेड़ा कसरत औलाद, खमीरा गौज़बान, साडी समझ तो बाहर है सारा कुछ। आपके माशाल्लाह बच्चे कितने? सीधी तरह नहीं पूछा जाता कि बच्चे कितने ने। बच्चे दसो, बोलना जाना। बच्चे मेरे माशाल्लाह 9। 9 बच्चे? वो सर बेगमा बहुतियां ने, 9 तो ना घबराओ। बूटे तुम्हारे कितने बच्चे? मेरे जी 7 बच्चे ने तो इको च ने। ਬਾਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। अच्छा हनीफ तुम बताओ जी ये जो डॉल्फिन फोर्स है, हाँ जी, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? बड़ी अच्छी गल है जनाब। सर उन्होंने भी तुहानू पता कि मत्थे ते अग फिट की है। हाँ जी, हनीफ भी उधर जा रहा है। वो लाइट है, लाइट लगी होती है। हाँ तो ये ऑटोमेटिक। ਹਨੀਫ ਡਾਲਫਨ ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਅੱਖ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। क्यों? ਅੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ। तमीज ना गल कर, मैं तो समझा रहा मरना जी, मेरे को मारना चाहिए तुम। क्यों तंग करते हो उसको? की मसला तेरा? खैर है तेन? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। ਓਏ नीफ ਹਨੀਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਲ उधर ऐसी तो तेन 50,000 दे आए ते मार। ਹਨੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं, हनीफ को प्रॉब्लम क्या है? ਟੀਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? क्या? हनीफ
ये जो देव कामत SHO है ना मेरे में लगने लगा था। अच्छा, कोई पुठी गल की ना, मैं छोटी कान च देखनी, मैं दस मैं बड़ा पतीत ऐसा जो मैं दस मैं ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ? जैसे आप सब थोड़ी मालिश करूंगा। करो गल हूं, मेरा इंटरव्यू इत्थे ही होएगा। अच्छा, करीब से कितना बुरा लगता है ये। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? ਹਨੀਫ ਜੀ। यार मैं इससे पूछ रहा हूँ, नीफ जी। ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। और देखो ना उसका मिराज दिल लिखा हुआ। मेरा दिल, ये भाभी दे ना है। मेरा दिल तखल्लुस, मेरा दिल। अच्छा शायरी भी कर रहा ना जी। यार तुम शायरी क्यों करते हो? बल्कि तुम हो ही क्यों? आहिस्ता समझिए ना अच्छा बात सुनो जी। तमीज का तकाजा है कि अपनी सीट पे चले जाओ, मैं शो बंद करके सिक्योरिटी को बुला दूंगा और तुम बाकायदा अंदर हो जाओ। एक मिनट, ऐਵੇਂ ही अंदर हो जाएगा, आराम ना करेंगे सर, आप अपनी सीट पे चले जाए। तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैं तुम्हें कहूँ सर, अच्छा ये बात सुने, सिक्योरिटी वालों को भेजिए जरा। और बाजी, सिक्योरिटी आए ना आए, इनके चेक सबके कैंसिल इस हफ्ते। अच्छा मुखबरी दे ता चेक कैंसिल, पुलिस वाले बन जाओ ता चेक कैंसिल। अच्छा जी, चेक सबके कैंसिल है, हनीफ समेत। यार तू पागल तो नहीं गा हैं? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਜੇ। ओए बदतमीजी करेगा तो तू को पागल तो नहीं गा। हाँ तो उन्हें ऐसे जो नहीं ਸਾਡੇ ना। ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। अच्छा यार, आपके साथ कोई सेंसिबल गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। सर बताइए, तुसी ये समझो कि दौड़ के बड़े बड़े साफी आए बैठे हैं। यानी मैं समझू मेरे पास जावेद चौधरी आया बैठे। ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਗੀਤਾ ਫਰੂਕੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। वो किधर है? ਇਹ ਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ये खरीदा सुजुकी है। अच्छा सवाल हुण करो मेरे नाल सियासी लेवल दा, क्योंकि मैं तो इधर ताना क्या ताना दिया मैंने? कभी खरीदा फरूकी कह देते हो, कभी जवेद चौधरी कह देते, करो सवाल, अगर एक्यूरेट जवाब ना आवे। अच्छा ये बताएं कि हालिया क्राइसिस से, पैनामा क्राइसिस से हुकूमत निकलेगी या नहीं? नहीं निकलेगी। कैसे कैसे नहीं? ये नहीं तुम पूछो भी कैसे नहीं निकलेगी, उसे एनालिसिस नहीं देना है बेटे। अगली गल को वो कैसा एक्यूरेट जवाब है? अच्छा, एहतसाब की लहर उठने वाली है, जी जी। तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? ਅੰਦਰ। अच्छा, पैसे कौन लेता है तुम में से? ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। जी साहब, आइंदा से आप ही आवांगे कल्ले इंटरव्यू वास्ते। इन्नी लेके आना नाल टीरे नू। बिल्कुल सही है। ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। अच्छा बदतमीजी ना करो, तुम मार क्यों रहे हो? ਹੁਣ ਕਈ ਮੱਸੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ। बूटे जी साहब जी, वो अपने बैच जड़े ने वेल्ड करा ला। इन्ने मशवरे दे जाते हकीम साहब जी, अख ठीक करा लो टीरे दी। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਬੂਟੇ, ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। अच्छा इत्थे हुंडी तुसी बोले जेड़ी मैनू पई है। नहीं, ये भी ज्यादती है। अच्छा मैं थोड़ा एहतराम करना, मेरा मौला जान भाई क्यों मारते हो? दिल तो मेरा करदा क्या वक्खी जी दे रहे हैं एक बारी। जरा करीब आना, मैं तुम्हें और करीब से देखता हूं। मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? अच्छा लगता नहीं आप साहब थोड़े नवा फ्रिज लिया है। काले रंग का फ्रिज होता है। हाँ जी, आजकल बड़े कलर दे आए, कभी गए हुए बाजार से पता होवे ना। आप तो सब इनू खरीदना चाह रहे हैं। हाँ बाकी इनू ही खरीदो, ओदी तो कुर्बानी ही जायज नहीं। किसकी? हनीफ की? हाँ जी, टीरे और एक सिंह टूटा है। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? नीर सिंह के सिंह है, और तेन पता है सिंह और टिंग च बड़ा फर्क है। अच्छा, अपनी सीट पे जाके बैठो। ਉਧਰ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? तू भेजदा पुत्र, पहली चांडला मैं उठे चला जाना। सियासी सवाल को सियासी सवाल, सबसे पसंदीदा सियासतदान कौन है? अमीर मकान। हाँ, अमीर मुकाम मेरा भी बड़ा फेवरेट है। वो ना तो हम से थे जी। नहीं नहीं, अमीर मुकाम 6.25 फुट का है, ये तो नाटा है बेचारा। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ? चंगेज खान, शेर शाह सूरी। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। और क्या ये म्यूजिशियंस थे? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। अपने मुल्क के सियासतदानों में चंद अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मुझे सियासत ही पसंद नहीं है अपने मुल्क की। मैं क्या करूं? ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਿਟ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? जेबा, ਜ਼ੇਬਾ ਸ਼ਨਾਜ਼। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? प्रियंका चोपड़ा। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। अच्छा ये हीरोइन सारी पुराने वक्त ही अच्छी लगती हैं। पुराने वक्तों की, मुझे नई कोई नहीं। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? जीना लोलो ब्रिजिडा। ਹਾਂਜੀ, जीना लो ब्रिजिडा। इस करते तो अर्धे पर्चा भी होता है। ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? पुरानों में से आपका फेवरेट हीरो कौन सा है जी? जाहिर है मोहम्मद अली। मैं साहब को पुलिस लाइन च आ गया, मैनू बड़ा शौक सी फिल्में कम करो। तुम फिल्म में जाते बहुत अच्छे, तुम फाइटर के तौर पे जा सकते। हीरो क्यों नहीं, मेरे इतने तजाब पे आए इधर। तुम हीरो बनते। हीरो मैं ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀਦਾ ਉਹ। परवेज राणा साहब ने उन्होंने कास्ट किया सी अच्छा, एज ए संडा।
میں بڑا شوق سی یقین کرو میں بڑا گڈ لکنگ ہوندا سی ہن تے پولیس دے جا کے انج ہو گئے اور میرے وال ہوندے سی ایتھے انج کر کے ڈگے ہونے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انج کر کے کرنا پہلے خسرا ہوندا سی افطاری عام طور پہ گھر کرنا پسند کرتے ہو یا تھانے میں؟ نہیں افطاری کر بچے دے نال بچوں کے ساتھ؟ ہاں جی ایک دن ایک گھر ایک دن دوسرے گھر ایک دن تیسرے گھر اس تو بعد لوکاں دے گھر کدی کسے دے گھر کدی کسے دے گھر ایس ایچ او صاحب دیکھو 4-5 گھنٹے افطاری چلتی رہتی ہے اچھا واہ واہ وہ لگ رہا ہے ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ کبھی تمہیں کوئی ایوارڈ ملا؟ ایوارڈ مینوں ایک دفعہ ملیا سی اس میں اے ایس آئی سی کس پہ؟ گیلنٹری پہ ملا تھا؟ وہ مجھے پتہ نہیں ایمان کیا اے گیلنٹری گیلنٹ نہیں ہوتا بہادر، گیلنٹری بہادری. ہاں بہادری تھے کیا کیا تھا؟ پولیس مقابلہ ہوا جناب اچھا ہاں جی ایک کھوتا قابو نہیں سی آ رہا جی تھانے بھر گیا سی اس کے ساتھ مقابلہ ہاں کیا؟ جی 4 گھنٹے مقابلہ چلتا رہا ਉਹ ਮਾਰਿਆ اس نے ਉਸਨੇ جی ایس ایچ او صاحب روندے نا ایوارڈ انہوں مل جانا مدینہ حضرات will take a break, stay with us. Welcome back. مدینہ حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ اور آج بھی ہم 2-3 قرآنی ناموں کی تصحیح کریں گے. نارملی مس پروناؤنس کیے جاتے ہیں. میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ جو الفاظ قرآنی ہیں کم از کم ان کے حوالے سے ضرور احتیاط کیا کیجئے اور اگر ان ناموں کے ساتھ کوئی برگزیدہ ہستی منسوب ہے تو پھر تو آپ کو ڈبل احتیاط کرنی پڑے. سب سے پہلے ہے ذکریہ. ہمیشہ ذکریہ ہی سنیں گے. شاید ذکر سے ڈسٹارٹ ہو کے یہ نام بھی ذکریہ بن گیا جبکہ یہ قرآنی نام ہے, ایک برگزیدہ پیغمبر کا نام ہے اور زے کے اوپر زبر ہے, چنانچہ اس کو زکریہ پڑھے. میں نے ایک ایجپشن کو پروناؤنس کرتے سنا ہے, وہ ہمیشہ زکریہ کہتا ہے, زکریہ. اور انگلش میں بھی کیونکہ بیبلیکل نیمز بھی بڑے ملتے جلتے ہوتے ہیں, وہ زکریہ کہتے ہیں, ذکریہ نہیں کہتے, زکریہ. چنانچہ ذکریہ نہ کہا کریں. پھر ہے داؤد. اب داؤد بھی بڑے برگزیدہ پیغمبر کا نام, داؤد علیہ السلام, لیکن داؤد کی واو پر پیش ہے جس کی وجہ سے یہ داؤد نہیں ہے, داوود ہے, داوود. پھر ایک لفظ جس کو ہم ایک سے زائد مرتبہ کریکٹ کروانے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں, جیسے ہے شرجیل. شرجیل میمن وہ تو کریکٹ نہیں ہو سکتا. شرجیل میمن کریکٹ ہو یا نہ ہو, لیکن لفظ شرجیل کریکٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بھی انتہائی برگزیدہ صحابی کا نام ہے, شراحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ شرجیل اور شراحبیل میں اندازہ کیجئے زمین آسمان کا فرق ہے. They are poles apart. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں کسی لفظ کی, محاورے کی, کسی کنفیوژن کی وجہ سے یہ غلطی نہیں ہوئی, خالصتاً کاتب کی نااہلی کی وجہ. کہ اگر آپ شراحبیل لکھا دیکھیں اور اگر اسے کیئرلیسلی آپ کاتب کے ہتھے چڑھتا دیکھیں تو وہ شراحبیل کو شرجیل ہی لکھے گا. کاتبوں کے بارے میں مولانا محمد حسین آزاد بڑی دلچسپ بات کیا کرتے تھے کہ یہ تو حمد کے نیچے مکھی بیٹھی دیکھ لیں تو اسے الجمد لکھنا شروع کر دیں گے, حمد نہیں لکھیں گے. اچھا جی, پہلا لفظ آج کا. ہاں جی روزہ کشائی. روزہ کشائی اگر آپ دیکھیں, غور کریں تو کسی پرشین لغت میں, کسی فارسی لغت میں روزہ کشائی ہے ہی نہیں. کشائی کا مطلب ہے بڑھانا, تو روزہ بڑھایا تو نہیں جاتا, روزہ تو کھولا جاتا ہے. اس کے لیے گشائی, گشائی کا مطلب ہے کھولنا, روزہ کھولنا, روزہ گشائی. یہ بھی کاتب کی غلطی ہے سر, یہ کاتب کی غلطی, خالص کاتب کی. گشائی کا مطلب ہے کشادہ کرنا, وسیع کرنا. تو آپ روزے کو کشادہ اور وسیع تو نہیں کر رہے ہو. دیکھنا وہ کنفیوژن یہاں پر صرف کاتب کے اوپر مت ڈالیے, اس کے معنوں پہ غور کریں تو اس کا مطلب بھی کھولنا ہے, کھلا کرنا, ایکسپینڈ کرنا. ایکسپینڈ کرنا اور چیز ہے, اس کو ڈی لنک کرنا اور چیز ہے. تو یہ روزہ گشائی ہے. آپ فارسی لغت کھول کے دیکھ لیں. سر یہ پرچم کشائی یہ بھی یہ پرچم گشائی ہے. پرچم کشائی کوئی لفظ نہیں ہے, غلط ہے. ناشتہ گشائی. ناشتہ گشائی کیا ہوتا ہے؟ ناشتے کو لمبا کرنا.
ارے پروفیسر صاحب بھی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اس دن میرے ذہن میں سے بات نکل گئی تھی, آپ اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ پروفیسر لیاقت عظیم کا شمار ان چند پروفیسرز میں سے ہے جو استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ طالب علم کا سٹیٹس قائم رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. سر میں بڑی قدر کرتا ہوں پروفیسر صاحب کی, لیکن پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کرتے کیا ہیں؟ اصل میں آپ کرنا چاہتے ہیں کامیڈی. نہیں سر, میں اپنی اس کے علاوہ ہمارا شادی دفتر ہے. ہاں پرسنل ہو گیا پروفیسر صاحب, کیونکہ تم ہر تیسرے سال ایک حاجت مند کے روپ میں برآمد ہوتے ہو. اچھا جی, پھر ہے ایک محاورہ, ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا. جی ہاں جی, یہ میں کم از کم 30 مرتبہ آپ کو ویسے بتا چکا ہوں, اور اپنے شوز میں 3 مرتبہ ضرور ذکر کرتا ہوں. کیا بات ہے, کریلا اور نیم چڑھا. بتائیں نا مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک بتاؤ. کریلا اور اوپر سے کڑوا. نہیں, وہ قریب قریب تھا. کون یہ موٹا, یہ موٹا کریلا؟ ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا. کیوں بھائی؟ سر پہلے ہی کوڑا ہوں تو زیادہ کوڑا ہو جانا. کیسے کوڑا ہو جاتا ہے, بعد میں زیادہ کیسے کوڑا ہو جاتا اچھا مینو اس گل کا نہیں سی پتا. کریلا ساڈا بہنوئی نہیں کیسے کچھ پائیں جی تھی نیم سے چڑھے سو, وہ تو زیادہ کوڑے ہو سو. ہے؟ دیکھا ہے, یہاں میں تم سے اگلوانا چاہتا تھا کہ نیم سے مراد نیم کا درخت ہے. یہ نہیں ہے نیم کا درخت, ایک ہی فالسے کا درخت ہے جی. فالسے کا درخت تو ہوتا ہی. ہاں کبھی آج تک فالسے کا درخت دیکھا ہے؟ یہ نہیں دیکھا ہونا جڑا کہہ رہے ہیں. بتاؤ نا کہاں دیکھا ہے؟ سر اللہ پاک دی قسم میں نہیں دیکھیا, مینوں معاف کر دیو, اے سیگمنٹ میں ساؤنڈ دیو ذرا. پھر بھی بتاؤ سے. سر مینوں پتا ہے فالسیاں دا درخت نہیں ہوندا, ملوک دا درخت نہیں ہوندا. کس نے کہا ملوک کا درخت نہیں ہو؟ اس لیے سر اوکے تو گل کیوں بتا رہے ایڈی؟ وہ تینوں یہ نہیں پتا تو خدا بخش مالی نال گل کر رہے ہیں. جی سر, کریلا. کریلا. نیم جو ہے نا, نیم کا مطلب ہے سیمائی. سیمی نہیں ہوتا نیم, نیم گرم, پانی کہ نیم گرم, نیم دل. میں نے نیم دلی سے اس سے بات کی تھی. ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا. چڑھا کا مطلب ہے ہنڈیا میں چڑھا, یعنی کچا کچا اگر آپ اتار لیں. نیم پکا, کچا پکا, تو کریلا جتنا ہنڈیا میں پڑنے سے پہلے کڑوا ہوتا ہے اس سے دگنا ہو چکا ہوتا ہے. ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا, یعنی ہاف کوکڈ کریلا اگر آپ نے اتار لیا تو وہ بڑا عبرتناک حد تک کڑوا ہو جائے. سر اسی دال پکا لیں گے. پھر ایک اور محاورہ, چاپلوسی کرنا. چاپلوسی کیا ہے؟ خوشامد. خوشامد. لیکن اوریجن کیا ہے؟ چاپ اور لوسی دو الفاظ کا مرکب ہے. اب چاپ کا مطلب ہے بے پناہ مبالغہ. ایک تو ہوتا ہے جھوٹ, ہاں جی, ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ, ہر ایک ہوتے ہیں سرکاری اعداد و شمار. یہ بجٹ کے دنوں میں بڑی یاد آتی ہے بات. یہ مشتاق احمد یوسفی کا فکر ہے کہ جھوٹ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جھوٹ, ایک سفید جھوٹ, اور ایک سرکاری اعداد و شمار. تو یہ جو چاپ ہے نا, یہ ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے, ان سے بھی آگے کی چیز ہے. یعنی مبالغہ جس سے لگے کہ یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹ بول. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میں 15 روٹیاں کھا کے آئے, تو لوگ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے پاگل پنے میں 15 روٹیاں کھا گئے ہو, یہ چھوٹے چھوٹے پھلکے ہوں. ایک بندہ کہتا ہے میں اتنی بھوک لگی تھی میں 1.5 لاکھ روٹی کھا گیا ہوں. اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ چاہے وہ بھوکا ہو, پاگل ہو یا آڑو ہو. چاپ کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا کہ چاپ کا مطلب حد سے زیادہ مبالغہ, اور لوس کہتے ہیں ایک بے کیف بد ذائقہ ڈش کو, پھیکی ڈش جس میں کوئی ذائقہ نہیں. اب اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عام طور پر درباروں میں چاپلوسی ہوتی ہے. جب آپ دربار میں بیٹھے ہیں نا تو وہاں پر پھر کوئی انت نہیں ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہوئے خوشامد کریں, کسی کی مدح کریں. جیسے نواب کو, نواب صاحب آپ تو آج گلفام سے بھی زیادہ حسین لگ رہے ہیں. چاہے نواب صاحب کی شکل ایوب مرزا کی ہوئے. ایوب مرزا تو خیر خوش شکل آدمی جی بس ٹھیک ہے, پھر نواب انہوں ہی رکھو. نواب تے سلنسرا دا کام کرتا. اچھا جی, اسی طرح غالب نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا قصیدہ کہہ رکھا ہے, اور اس میں بھی چاپلوسی ہے کہ تم سلامت رہو 1000 برس, ہر برس کے ہوں دن 50,000.
یہ کیا ہے؟ مبالغہ نہیں تو اور کیا، مبالغہ بھی حد سے زیادہ بہت خوبصورت شعر ہے اور ضرب المثل بن چکا ہے، لیکن ہے تو مبالغہ اور چاپلوسی۔ سر ہم پروفیسر صاحب سے پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، آپ کی کلاس میں بھی ان جیسے کوئی نالائق سٹوڈنٹس ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں، اگر ہوں تو ان کو میں ایک نئے کام پہ لگا دیتا ہوں۔ اوکے جی، انہوں مستریوں نے کام چلا نہیں تو سر ماشاءاللہ آپ کا جتنا نالج ہے، آپ کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ تو ایتھے ہی آ جانا اس جگہ پہ۔ 24 گھنٹوں میں آپ کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ ویسے زیادہ وقت تو پڑھانے میں گزرتا ہے، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے پڑھتا ہوں، کیونکہ انسان جب تک پڑھتا رہتا ہے وہ عالم رہتا ہے، جب وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے کیوں جی وہ پھر کمیڈین بن جاتے ویسے انہوں نے نہیں کیا۔ سر ہم آپ کو ان پڑھ لگتے ہیں؟ ہیں۔ نہیں، اور کیا لگتے ہیں سر؟ جاہل لگتے ہوتے ہیں۔ تو نہ ہی سوال کر۔ اچھا سر پلیز شعر تو سنا۔ شعر ظفر اقبال صاحب کا ارے واہ پرانے پروگرام میں آپ کو سنایا تھا۔ واہ واہ۔ کون تھا وہ جو رہا اپنے شب و روز میں گم؟ واہ واہ۔ کون تھا وہ جو رہا اپنے شب و روز میں گم؟ مر گئے جس کی منڈیروں پہ کبوتر میرے۔ ویلکم بیک۔ خواتین حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم نے بلا رکھا ہے جبران احمد خان صاحب کو۔ جی جناب۔ بس جائے اگر دل میں دلارا مدینہ، واللہ یہ سینہ میرا بن جائے مدینہ، بس جائے اگر دل میں، ہے یوں تو ہر ایک دل میں تمنا مدینہ، ہے یوں تو ہر ایک دل میں تمنا مدینہ، آئی ہے کدھر سے یہ صدا، ہائے مدینہ، بس جائے اگر دل میں، وہ دل نہیں جس میں نہ محمد کی تڑپ ہو، وہ دل نہیں جس نہ محمد کی تڑپ ہو، وہ سر نہیں جس میں نہ ہو صدا مدینہ، بس جائے اگر دل میں، سر پر رکھوں اعظم سے آنکھوں پہ بٹھاؤں، سر پر رکھوں اعظم سے آنکھوں پہ بٹھاؤں، آتا ہے جو ایک ذرائے
सहरा मदीना आता है जो एक ज़राए सहरा मदीना बजाए अगर दिल में दिलारा मदीना भला ये सीना मेरा बन जाए मदीना सुभान अल्लाह जी, बहुत खूब, बहुत खूब। वेलकम बैक। ख़ुद हज़रात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि इंडिया में पसंद की बिरयानी ना मिलने पर दूल्हा बगैर दुल्हन लिए घर वापस आ गया। बड़ा पुखा आदमी है यार। सर वैसे ये क्या रोला है? ये झगड़ा जैसा कि आपने सुना बिरयानी के ऊपर हुआ, जो कि बड़ी शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। सुना है दूल्हे की धुलाई भी हुई है इस पर। दूल्हे ने एतराज कर दिया, जी हमने मटन बिरयानी कही थी, आपने चिकन क्यों बना? भाई अगर चिकन बन गई है तो कुछ शर्म करो, हया करो। तुम उनसे रिश्तेदारी कर रहे हो तो बर्दाश्त कर लो। बिरादरी में क्या, ये एक जो बिरादरीज़म है ना, कि बिरादरी में हमारी नाक कटती है, हमारा ऐसी नाक नहीं रहनी चाहिए जो एक मिनट में कट जाए। और भाई बात पता क्या बाबू, बात किसी की सुन नहीं सुनानी नहीं, आगे से तकरीर झाड़नी शुरू कर वाह देनी। वाह 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 वाह, क्या गेटअप है भाई। अच्छा ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੋਕ हैं, ਅਸੀਂ कोई डांसर नहीं है। अच्छा अपना तारुफ करवाएं पहले, आप हैं कौन? ये मेला मवेशियां तो आए नहीं। मैं दूल्हा हूँ, अच्छा जी, ये इस इलाके का सरपंच है। अच्छा। और मैं इसकी होर वाली लुगाई की भाण। ये खुश नसीब वो है जो इसकी साली होते होते बाल बाल बची। होते होते कैसी बच गई, मैंने खुद छोड़ी है, इन्होंने इनकार नहीं कर। घड़ी बात ना करी मैंने बदतमीजी और नहीं की के मुंह में। एक सेकंड पहले उसको बात कर लेने दो, चुप रहो। मैंने दिया इसके मुंह पे एक झापड़। सारे तो मनु साला लग रहे। एक गोश्त की बोटी के लिए जोर छोड़ दी, फिट्टे मुंह जब तेरा। मैंने पहली शर्त ये रखी थी कि मटन बिरयानी होवे तो मैं बयाने आऊं, नहीं तो मैं नहीं आता। इन लोगों ने वो जानबूझ के ऐसा करा, चिकन बिरयानी बना के रख दी। तुम इतने भूखे हो, कभी जिंदगी में मटन बिरयानी नहीं खाई? ਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ये कौन? अच्छा तुमने भी मारा है? ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, हाँ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਓ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। यार वो तो बेचारा मासूम है, उससे तो बोला भी नहीं जाता होगा। और आप बताइए जी, आप कौन सा? ਇਹ ਜਿੱਤਾ ਆਇਆ ਕੁੜੀ ਦਾ। अच्छा, तो इन्होंने भी हस्बे तौफीक मारा होगा। मैं कोई ਇਹਨਾਂ ਦਾ रक्षे वाला नहीं हैगा। सारे में तारुफ मैं आप गूंगे बोलो आप भी। हाँ जी, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन आप बताइए पीछे जो बैठे। ना इसकी जाती है, बिरयानी न मिलती, ये मर जाता सांड का बच्चा। किसका बच्चा? सांड का बच्चा, सांड का। ये तो सारे बोल रहे हैं राजस्थानी। कहाँ से आए हो तुम लोग? जयपुर से जी। हाँ देखा ना, ये जयपुर के हैं। तुम कहाँ से आ गए हो? जी मैं हाँ चिन्योट दा, आजकल ਅਸੀਂ राजस्थान शिफ्ट हो गए हैं। क्यों राजस्थान की शिफ्ट? जनाब चिन्योट फर्नीचर का काम नहीं रहा बहुता। किस चीज का? फर्नीचर का जनाब। और मैं राजस्थान में दुकान पाई तो सरपंच भी मैं उस इलाके का, ये ज्यादती अगर दी वाले ने। देखो अगर कोई इशू होता ना, वो बात सुनो मोटे, मैं तुम्हारा साथ देता अगर कोई सॉलिड रीजन होती। बिरयानी की वजह से तो एक बात जब पहले तय कर रखी इन्होंने, जब वो शादी तय हुई, क्यों ये शर्त मानी? क्यों भाई, तुमने क्यों शर्त मानी? हमारी 20 सी ना निकली। क्या ना निकली? 20 सी। कमेटी जिसको कमेटी नहीं निकली, मेरी जिम्मेदारी। कमेटी ना निकली, हमने चिकन बिरयानी बना ली। अपनी लुगाई को छोड़ के गए, दर बिट्टे मुँह तेरी। जहां से मर्जी पकड़ आके तुम बिरयानी बनाओ। इन्हों नाई ने भी मारे। अब बात सुनो, ये जिस तरह का है, तुमने अपनी बेटी इसे दी क्यों? वो कोई लंगड़ी लूली ना किस तरह को मेरी पूछल निकल रही है। कैसा हूं मैं? नहीं निकली सी ने बढ़ाती। तुम्हारी उम्र क्या है? 29 साल। 29 साल? हाँ जी। दसो जी है 29 का। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਸਨ ਇਹਦੀ ਪਗੜੀ ਡਿੱਗੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ये इनकी छोरी ने खुद मेरे से शादी करने की ख्वाहिश करी थी। हाँ जी, वो खुदकुशी करना चाह रहे। और तुम बताओ, तुमने क्यों कमिट किया था ये पीछे बैठा जो बाप लड़की का? कमिट नहीं किया था, बिरयानी की बात की थी।
मटन का कहा था, अगर हुआ तो डाल देंगे। देखो ये कहा ना वो ये कह रहा है कि इम्कान है अगर हुआ तो। मुझे तो वैसे ही बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम मटन और चिकन के रोले में क्यों पड़े हुए हो। ए भाई खुसरो, तुम भी देखो क्या कह रहा है ये। हाँ जी। तुम बोलो, बहनों के लिए बोलो। अच्छा जिन्हें लड़ाई करन दी ना, अखीरे ने उधर ब्याह कर लिया। बकवास बंद कर बे खुसरे। ये तुम्हें कहा है? सर या मैनू या बब्बू नु, अब्दुलरमान साहब तो कह नहीं सकते। सरपंच अच्छा फैसला करो। फैसला ये होएगा जी, जो माफी मांगे ये मंगे जी माफी, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ हाँ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਵੇ ਨਾ ਮੰਗੇ। देख सरपंच मैं तुझे बताऊं, हाँ जी। माफी तो ना मांगू मैं सारी जिंदगी इन लोगों से। अच्छा। छोरी भी ये देवेंगे मैंने, बिरयानी भी मटन वाली देवेंगे, ना दे मेरे मुंह पे थूक दी। अब क्या तुझे देंगे? सही करे ना, हम छोरी दे ना हम मटन की बिरयानी दे ना तेरे को माफी दे। सर बात क्या कह रहा है ना तेरे को पूछे। अबे क्या कह रहा है? क्यों ना करे? अबे क्यों ना मांगे? बात तो सुन मेरी, भाड़ से दाल पका के दे दे मैं खा लूंगा। यार ये कोई आम खानदान नहीं, ठाकर खानदान है। ठाकर खानदान ना, हमको कमी कमी ना। और चुप कर बे, बात करें यार, घंटे का मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ करके। ये सब तू तगड़ा ठाकर है ना, सब तू तगड़ा भी और सब तू गंदा भी है ये। ये ठाकर साहब आज भी रहते। लो बे बड़ा सरपंच, आपका क्या फैसला? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये माफी मांग ले तो शादी कर लो। हमने इससे माफी भी मंगवानी और रिश्ता भी ना देना हमने। मैं बाबू जिंदगी में कभी माफी ना मांगू, मैं बता दूं। कितने लड़ाई है बाबा, इतना ही करता जी। चाचा तो सिग्नल जरा लेट आते। मैं इनसे माफी नहीं मांगता, छोरी दे दे मुझे बस। अच्छा उन्हें गुस्सा नहीं का, उन्हें मजा आ रहा है। बाबा मेरे हथे चढ़ ना, मैं तेरे 2 टोटे कर दूंगा, मैं बता दूं। ए मेरे बाप को बाबा क्या कर रहा था? और जाता मैं तेरे पे हाथ उठाना नहीं चाहता। हाँ तो गा के भी देख ले, उतार ले किधर गए हाथ में। मैं करी तू क्या फैसला कराना है पंचायत का? तू अच्छा है लगता है मैं इधर पे हुआ। मैं तुझे आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, ये बात ना उठाइए बस। इल्ले। अच्छा चाचा उन्हें वीडियो गेम ही समझ रहे। अच्छा मैं तो वही डर गया, खबरें सुबह मेरी बारी थी नहीं। मुझे ये बताओ, तुम्हारी बहन माजूर है, नहीं तो काली स्याह है, इतनी खूबसूरत, बूढ़ी है, तुमसे ज्यादा उम्र की। हमारी बहन बड़ी प्यारी नसीबों अगर वाली। प्यारी होती तो तुम इसके साथ शादी कर रहे। मतलब मेरा क्या, मुझे बता तो सही ना, मेरी टांगे नहीं है, मैं मांगता फिरता हूँ कि मेरे मुंह पे तेजाब डल रहा है यहाँ, क्या मसला क्या मेरा? ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन तुम बदतमीज और कमजर्फ भी हो। तुम्हारे साथ तो शादी बनती ही नहीं। कम जरफ भी हो, बदतमीज भी हो और मोटे भी हो। ये जो कुछ कर रही औरत जात हो गई, ये तमीज वाली बात है। अबे चुप कर बे, हम ऐसी बातें करें। अच्छा चाचा जी ने वो तो निशाना बांध रहे हैं। ये जो तायाबू है ना, इनके सबसे ज्यादा ग्रैंजर उनमें है। देखो क्या शानदार मूछें हैं उसकी, और जो उसकी रंगत है ना, ये खालिस सहराई है, राजस्थानी कम्प्लेक्शन है, बड़ा ग्रेसफुल आदमी है वो। सर ग्रेसफुल नहीं, ये बड़ा ग्रीसफुल है। क्या फुल? ग्रीस। सांपों का कारोबार करे है मेरा ताया। काम क्या करता है? सांपों का कारोबार करता है। सापन वेख रेत च बढ़ जाते। हमारा भी सांपों का काम है। ये सपा नु गाला सिखाता है। सांप कौन सा पकड़ते हो ज्यादातर? हम तो कोबरा पकड़े हैं। कोबरा? कोबरा। वाह, झूठ बोल रहा सर, जिड्डी दिसे थे एनाकोंडा पड़ता है। पर सबसे जहरीला सांप कहाँ मिले है? वो भी इसी इलाके में मिलता है। पंजाब में। पंजाब में मिलता है, सिंध में मिलता है, रसल्स वाइपर उसका नाम है। रसल वाइपर तुमने नहीं देखा होगा। ले वो रसल वाइपर तो मैं यूं 1 मिनट में पकड़ूं। वो कैसे? ये जब शराब में ना हम लोग बीन शीन बजावे ना, वो भी निकले बे आप। ये फजूल लोग हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, ये आज भी बीन के साथ सांप पकड़ते हैं। ये मोटा तो ढोल ना सब पड़। सरपंच को फैसला करने वाली बात कर। भाई फैसला है मेरा, मांग माफी सारा को। वो पिछला जराब छोड़ के सब पड़ते। मैं भी क्या काफी देर होगी बाबा जी। अच्छा मेरे भी थप्पड़ नहीं लगा, मैंने कहा मर गा। उसको मारने के बाद उसकी शक्ल वैसे, भाई इतना स्पार्ट चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। बाबा ये कहते सांप आ रहे हो, पूछने होता है कोई जूस ले आवा। फैसला करवा दे जल्दी। खैर जा करवाना। किधर सोच रहा कहीं उधर से पैसे तो ना अच्छा माफी मांग। मैं सरपंच माफी मांग। इंसान का बच्चा बनता है, माफी मांग। अब माफी मैं जिंदगी में नहीं मांगता। मांग। उनको कह दे मुझे छोरी दे दे।
ऐसे छोरी तुमने तुझे कभी देंगे। अपनी शक्ल देखी है गौर से? ये जितने गैरतमंद बन रहे हैं ना, 2-4 दिन ठहर जाओ, वो लड़की मेरे पीछे आवेगी, मेरे बगैर रह नहीं सकती। अबे रहते जिंदगी है। वो बात तो सुने। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।